bon lundi, bon début de semaine. Là, je voudrais vous parler de psoriasis. Le psoriasis, les wasadafia, c'est une maladie chronique. Donc, malade mouzmin, كنعرفوا كلنا بأنه ما كيبراش كيجي ويمشي كيجي ويمشي. Alors, ce qui est intéressant في le psoriasis, c'est que خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، نعرفوا كيفاش نتعايشوا معاه. Donc, première des choses à préciser, et ça je pense que tout le monde le sait, c'est que le psoriasis n'est pas contagieux. Par contre, c'est une maladie affichante. Surtout اللي عنده في يديه ولا اللي عنده في وجهه ولا اللي عنده في جلد راسو كتولي فيها القشره غليظه بزاف. Bon, ça peut être très dérangeant. Alors, ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, ne pénalisez pas les gens اللي عندهم le psoriasis parce que بزاف ديال الناس غير كيشوفوا داكشي بحال اللي تيهربوا منه، كاين اللي كيعيف، كاين اللي كيخاف، كاين اللي كيمشي كاع يوقف هذاك الانسان اللي عنده le psoriasis من الخدمه. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Le psoriasis, c'est une maladie qui est très dérangeante, المولاها، ولكن راه بالنسبه les gens autour de lui ما غادير لهم حتى حاجه، ما غتعاديهم، ما غتمرضهم، ما غادير لهم حتى حاجه. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents وما تبداوش تحكموا بزاف على الناس من المظاهر. Alors, à part le fait que c'est pas une maladie contagieuse, le psoriasis c'est une maladie chronique comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire كتجي وكتمشي. مرض مزمن كيجي وكيمشي، كاين اللي كيبان فيه واحد جوج ولا ثلاثه المرات في العام، كاين اللي كيخرج ليه مره في عام ولا في عامين، وكاين اللي كيبقى العام كله تقريبا وهو فيه. دونك quels sont les facteurs اللي كيخليو ان لو psoriasis يتزاد؟ العوامل اللي كيخليو لو psoriasis يتزاد دابور كاين لي فاكتور كليماتيك. دونك بزاف ديال الناس اللي عندهم لو psoriasis كيكون تحسن عندهم في الصيف مع الشمس، وكتكون لا بوسي ان ايفر ملي كيبرد الحال وما كتبقاش الشمس كيتزاد الحال عليهم. دونك سا سي لا ماجوريتي. مي كاين ناس اللي العكس، اللي كاينين لي بسوريازيس فوتو اغرافي، سيتادير ملي كيتعرضوا للشمس ولا كيمشيو للبحر عاد كيتزاد عليهم الحال، مي هادو نسبه قليله. Donc, quel est le caractère saisonnier? Et des fois, c'est le changement de saison. منين كندوزو من الصيف للبرد ولا من البرد للصيف عاوتاني كتكون لا بوسي. Donc, on sait pas. La vérité, le psoriasis, c'est une maladie اللي فيها بزاف ديال زون دومبر، بزاف ديال الحوايج اللي تحت ما عارفو علاش كيجي ومنين وعلاش غتكون لا بوسي دابا وما غتكونش من بعد. Bref, c'est une maladie qui est très simple et en même temps qui ne l'est pas du tout. Donc, à part le caractère saisonnier, qui est le stress, c'est une maladie qui est directement liée au stress. الواحد كتكون النفسيه ديالو مزيانه، كيكون مزيان من الناحيه ديال لو psoriasis، ما كيزاد عليه الحال، ما كيبانش، ما كيبقاش داك القشور، وديما تينقصوا considérablement. Et puis منين كيكون ماشي مزيان والنفسيه ماشي مزيانه، عليه الضغط كتير ولا شي فقصه كبيره، ديك الساعه راه كيبان. Surtout, par exemple, on va le remarquer chez les adolescents ou chez les enfants. في الفترة ديال الامتحانات، في الفترة اللي كيكونوا كيتسناو فيها النتائج، اللي تيكونوا ستريسي، تما تيجيهم لا بوسي. à part le facteur psychologique، كاين عاوتاني شي حوايج اللي كيخليو لو psoriasis يتزاد واللي معروفين، بحال دابا الكارو. الناس اللي عندهم لو psoriasis راه نورمالمون ما خصهمش يكميو وما خصهمش يجلسوا حتى مع الناس اللي كيكميو ولا في ان انفيرونمون ان فومي، حيت لو تاباجيزم باسيف حتى هو كيزيد لو psoriasis. اي بي لا كونسوماسيون ديال الكول، ان برانسيب الناس اللي عندهم لو psoriasis ما خصهمش يشربوا الكول، حيت حتى هو ما بين العوامل اللي غتخلي لو psoriasis يتزاد. اي بي l'alimentation. Alors التغذيه عليها واحد علامه الاستفهام كبيره، باسكو كاين الناس اللي كيقول لك لو psoriasis ما عنده حتى شي علاقه بالماكله، كل اللي بغيتي، وكاين اللي كيقول لك لا عنده علاقه بالماكله. الوغ اون سي با. انا بالنسبه لي داك الديب حلال الديب حرام درك حسن tout simplement. Par exemple عندنا le gluten. Alors il y a beaucoup de théories qui disent que le psoriasis عنده علاقه بالgluten et que il درنا un régime sans gluten غادي يكون تحسن بالنسبه لو psoriasis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Vraiment il y a pas de preuve scientifique، ما كاين حتى شي دليل قاطع اللي كيقول لنا راه البسوريازيس عنده علاقه بالgluten. ولكن لو gluten معروف بانه كيتسبب في الالتهاب. Et puis le psoriasis c'est une maladie واللي كتكون فيها الالتهاب، اللي كتكون فيها الانفلاماسيون. Alors si moi انا كنهضر غير على راسي si moi j'avais un psoriasis j'aurais fait le régime sans gluten، غادي نديرو pendant un certain moment وغنشوف الا لقيت راسي دايره لو ريجيم sans gluten وكنحس براسي مزيان ولي بوسي دو psoriasis نقصو، راه غادي نبقى قاطعه دائما. لقيت راسي
راسي هنا دايره لو ريجيم سون غلوتين وحارمه راسي مش حال من حاجه ولو بسوريازيس بقى هو غادي نرجع له. دونك اي مو سامبل كو دون سو كالا ملي ما كتكونش اون ريغل بريسيز ولا اون كوريلاسيون ايفيدونت اون ايساي ما خسرنا والو. دو توت فاسون الصدفيه هي كاينه نديرو لو ريجيم صدق سي تري بيان ما صدقش rien ne nous oblige à continuer toute la vie fait. Donc à part le gluten كاين les conservateurs et les produits chimiques. Alors ça moi je pense psoriasis ولا ماشي psoriasis dans tous les cas ماشي مزيانين. دونك كاع الحاجه اللي فيها نكهه فيها ملون فيها مواد حافظه فيها les produits chimiques de manière générale il vaut mieux les éviter في التغذيه ديالنا. دونك il me semble زعما ما تبغيش تخلي راسي كيفاش واحد عنده ان psoriasis ومازال تيشرب لي صودا ومازال تياخذ لي جو ان بواط. alors ça ne peut qu'aggraver de toute façon. donc ليش لينا هادشي اللي حنا عارفينه انه مضر بالصحه. دونك من الاحسن بلاش. Et puis il y a le sucre سكر. alors السكر حتى هو كنعرفوا بانه il est incriminé بزاف ديال الحوايج. alors حتى لو بسوريازيس دونك بزاف ديال الناس ملي كيمشيو تيديروا ان ريجيم سان سكر كيلقاو تحسن كيلقاو نتيجه مزيانه في لو بسوريازيس. الوغ علاش ما نقطعوش سورتو كو ماتنا لو بسوريازيس سي اون مالادي ميتابوليك معروف بانه ميتابوليك بانه عنده علاقه مع السكر ومع الكوليسترول ومع ما عرفتش كيفاش نقول مالادي ميتابوليك جو تروف با لو مو. المهم جيسبر انكم فهمتوا زعما المقصود منها. دونك فوالا سي اون في ان ريجيم سان سكر سو سخي بيان غتكون مزيانه غادي يعاوننا دون طولي حتى الا ما قدرناش بسوريازيس غيقدر بحوايج اخرين. À part le sucre, il y a les produits laitiers. Les produits laitiers, surtout le fromage, la crème fraîche, les yaourts, les produits, les laitages de manière globale ou les laitages industrialisés encore plus. Alors, حتى الحليب والمشتقات ديالو الا قدرنا نزولوهم ملي تكون عندنا صدفيه راه غادي يكون مزيان. Et puis tout ça comme je vous ai dit tout à l'heure راه ما كاينش شي علاقه زعما clair et net et scientifique à 100%. Ce sont des théories mais ما خسرنا والو اننا نجربوهم. جربوا حسيتوا براسكم مزيانين اي با كونتينيو سور لو ريجيم. حسيتوا براسكم ما مزيانينش صافي رجعوا كلوا نورمال وصافي تقول لي على البسوريازيس راه كاين كاين الحكان ديال الحمام. الوغ الحكان ديال الحمام واخا المغاربه كتجيهم صعيبه باش يقبلوها فكون جو دير المغاربه راه تندخل راسي حتى انا ما تقولوش كتهضر هادي غير على المغاربه حتى انا مغربيه بحالكم غير انا ما عنديش بزاف مع الحكان. مي بون الحكان سي كيك شوز كي نوسيف. حنا كلنا كنعرفوا بان الحكان ديال الكيس راه غادي يزيد الصدفيه. كنحكوا تيتقشروا دوك القشور كنحسوا براسنا مزيانين واحد 24 ساعه اي ابخي راه كيرجعوا القشور بما اكثر. دونك اللي عنده لو بسوريازيس راه ما خصوش يحك نهائيا بالكيس. ينسى شي حاجه سميتها الكيس ديال الحكان لا دوش كل نهار ولا بو ترطب باش ما كان بحليب ولا بزيت ولا باللي كان يفو ايدغاتي لا بو حيت لا بو شحال ما كانت رطبه شحال ما كانت مغديه شحال ما ديك لا بوسي ديال لو بسوريازيس ما كتكونش سيفير. À part الحكان il y a une chose qui aggrave le psoriasis ما عرفتش واش عارفينها ولا لا هي الكبريت. دونك كاع الحاجه اللي فيها الكبريت ما خصهاش تستعمل عند الناس اللي عندهم لو psoriasis بحال الصابونه ديال الكبريت. اي بي مولاي يعقوب لا كور تيرمال ديال مولاي يعقوب هي مزيان. مولاي يعقوب عنده بزاف ديال المنافع بزاف ديال الحوايج غير هو البسوريازيس راه ما تيصلحلوش. دونك يفو ايفيتي. باغ كونطخ البحر مزيان اللي عنده البسوريازيس شحال ما قدر يمشي للبحر شحال ما مزيان الماء البحر حتى هو مزيان. دونك فوالا هاد لي شوز نو ريان افوار افيك لو تريتمون باسكو الدواء ديال البسوريازيس راه معروف اون ميم طون ما معروفش زعما كنبقاو انتر les différentes préparations soit des corticoïdes soit du méthotrexate soit المهم بزاف ديال لي ميديكامون اللي كنديرو مي en même temps زعما ما كاينش شي حاجه اللي غتعطيني un résultat à très long terme sauf les biothérapies اللي هادو مازال ما وصلنا ليهمش بزاف في المغرب و du moins c'est pas encore démocratisé mais نبقاو بعدا هي في لي زاستوس في لي جيست دو كوتيديان الحوايج اللي كنديروهم كل نهار والاغلاط اللي كنديرو كل نهار نحاولوا نتفاداوهم سي ديجا با مال. الا تحسنا غير من هاد الناحيه راه اون فا جيري لو بسوريازيس بوكو ميو. Voilà donc j'espère que j'ai parlé un petit peu de tout. J'espère نكون فدتكم في شي حاجه. Si besoin on fera une autre vidéo sur le psoriasis. Oui, la dernière chose que je voudrais ajouter c'est que le psoriasis راه كيقيس كلشي. يقدر يقيس الدراري الصغار يقدر يقيس الناس الكبار. Donc ça n'a pas d'âge. ماشي نقولوا راه سي ان enfant ما غايجيش لو psoriasis كيقيس كلشي. Et puis ما تنقولوش لو psoriasis ما تيبراش قطعا باسكو il y a certains cas اللي كتكون فيهم la rémission définitive
كتوقع المعجزه. الواحد كيكون عنده ان فاكتور ديكلونشون اللي خلى لو بسوريازيس يبان، اي بوي ا سيغتان مومون ولا مزيان في النفسيه ديالو، ولا مزيان في صحته، ارتاح وكيقبل لو بسوريازيس ما عمره كيعاود يرجع. فوالا جو سويت اون اكسيلونت سيمين. او revoir.